बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मकई की रोटी साग के साथ। और ये बहुत मज़े की बनती है और सर्दियों में ये साग के साथ बहुत मज़े की लगती है। और मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि इसको हम कैसे मकई का आटा गूंदते हैं, इसकी डो कैसे तैयार करते हैं और इसकी रोटी को बहुत आसान तरीके से कैसे हम बनाएंगे, ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आटा हमने ले लिया है, ये आधा किलो मकई का आटा है और इसको हम गूंद लेंगे नीम गर्म पानी के साथ। इस चीज़ का आप ख्याल रखें, मकई का आटा आपने ठंडे पानी से नहीं गूंदना, इसको आपने नीम गर्म कर लेना, इससे ये आटा अच्छे तरीके से गूंद जाएगा। और आटे को अच्छे तरीके से छान लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा मकई का रह जाता है, तो वो आप अच्छे तरीके से छान लें ताकि वो मोटा आटा निकल जाए। हमें सिर्फ बारीक आटा चाहिए, जिससे हमारी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। और इसके साथ रोटी बेलने के लिए मैंने ये 2 शीट्स ली हैं। ये देखिए प्लास्टिक की 2 शीट हैं, लेमिनेशन है। ये आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ले लें। मैं इस पर रोटी पकाऊंगी, आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से मकई की रोटी बनाएंगे। बहुत इजी तरीके से हम बनाएंगे इसके ऊपर। और आटा मैं सबसे पहले गूंद लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे। ना ही हम बहुत ज़्यादा इसको पतला रखेंगे और ना ही सख्त रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे। इसमें मैंने बिल्कुल भी गंदम का आटा मिक्स नहीं किया। कुछ लोग इसमें मिक्स कर लेते हैं कि रोटी हमारी जो है फटे ना और टूटे ना, लेकिन इसमें मैंने बिल्कुल भी गंदम का आटा मिक्स नहीं किया है। तो मैं आपको ये प्योर मकई के आटे की रोटी बनाना सिखाऊंगी। आटा जो है हमारा तकरीबन रेडी है। अब मैं आपको बताऊंगी, जब आटा तक आप अपना सारा गूंद लें तो इसको हमने मसलना है थोड़ा सा इस तरीके से। देखें, ना ये ज़्यादा सख्त है और ना ही ये ज़्यादा नरम है। इस तरह से आपने इसकी डो बनानी है। आटे की डो इस तरह बना के और आपने इसको इस तरीके से मसलना है। मकई का आटा हमेशा इस तरीके से मसला जाता है। इस तरह से यहाँ ये बर्तन थोड़ा सा गोल है, इसमें आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा। मैं आपको खुला बर्तन लेके उसमें मसल के आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगी। आटा मैंने जो है परात में शिफ्ट कर दिया खुले बर्तन में, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये इसको हमने इसकी डो बनाने के बाद इसको हमने किस तरीके से मसलना है। और ये जब हम अच्छे तरीके से मसल के इसको गूंद लेंगे तो ये इसकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, ये आपने ले लिया खुला बर्तन हमने इस तरीके से। इसको इकट्ठा कर लेंगे फिर से। मकई का आटा हमने गूंद के अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए। और ये देखें, बहुत सॉफ्ट है और सख्त भी नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा नरम है। अब हम इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। अब मैं वो बताऊंगी बहुत आसान तरीके से हम इसकी रोटी बेलेंगे। ये मैंने लेमिनेशन ले लिया, एक हम बिछा लेंगे नीचे, साफ़ सुथरी है ये, और दूसरी हम ऊपर पेड़ा बना के इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हम ये लेमिनेशन रख के इसको हम बेल देंगे। तो रोटी हमारी बहुत अच्छी और बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसका पेड़ा तैयार कर लूँगी। ये देखें, पेड़ा मैंने तैयार कर लिया है। इसको हम ना ही हम पानी लगाएंगे, ना ही हम ऑयल या घी कोई लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही बेलेंगे। इस तरीके से इसकी आप छोटी सी रोटी बना लें और इसको हम इधर लेमिनेशन पे रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम दूसरी लेमिनेशन भी रख देंगे। अब ये बेलना मैंने ले लिया, रोटी बेलने वाला, इसके ज़रिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से बेल लेंगे। और तवा मैंने प्री हीट होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है नॉर्मल आंच पे।
تاکہ جب تک ہماری روٹی تیار ہوتی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ تقریباً ہمارا گرم ہونے والا ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گھی لگا دیں گے تاکہ اس کو گریس کر لیں گے تاکہ روٹی ہماری توے کے اوپر چپکے نہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم روٹی بیل لیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو بیلنا ہے۔ اس کی روٹی بہت زیادہ پتلی نہیں بنتی ہے، تھوڑی سی موٹی موٹی بنتی ہے، کیونکہ یہ پتلی روٹی اگر ہم بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ پکانے میں ٹوٹ جائے گی۔ آپ بھی بالکل اسی طریقے سے ٹرائی کیجیے گا۔ اگر گھر میں آپ سے جو ہے مکئی کی روٹی ہاتھ سے اچھی نہیں بنتی ہے تو آپ اسی طریقے سے ٹرائی کیجیے گا، اور یہ سردیوں میں ساگ کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے۔ اور یہ بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس پہ، 10 سے 15 منٹ میں آپ 2 سے 3 روٹیاں ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ روٹی میں نے بیل لی ہے۔ چلیے اب میں اس کو اتار لوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، ہم نے ایزیلی اتار لیا۔ یہ دیکھیں، بہت ایزیلی الگ ہو گئی ہے۔ اب میں اس کو توے پہ ڈال دوں گی۔ اس طریقے سے آپ اس کو ڈال دیں۔ یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی یہ تیار ہو گئی ہے، اور کہیں سے یہ ٹوٹی نہیں ہے، پھٹی نہیں ہے۔ ابھی ہم اس کو تب تک نہ ہلائیں جب تک یہ نیچے سے تھوڑی سی پک نہ جائے۔ اگر ہم اس کو ہلائیں گے یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو روٹی ہماری ایک سائڈ سے پک چکی ہے، اب میں اس کی سائڈ چینج کر دوں گی۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا، نہ جلی ہوئی ہے اور یہ تھوڑی تھوڑی سی پک گئی ہے، ہلکا سا براؤن کلر آ گیا اس کا۔ اب ہم دوسری سائڈ سے بھی ایسے ہی پکا لیں گے، اور ساتھ ہی میں ہلکا سا گھی لگا دوں گی چمچ کی مدد سے، تاکہ دوسری طرف سے ہماری روٹی جو ہے پکنے کے ساتھ ساتھ فرائی بھی ہو جائے۔ آپ بھی سردیوں میں گھر میں اسی طریقے سے بنائیں اور ساگ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں۔ دیکھیں بہت مزے کی تیار ہو رہی ہے، اور کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے۔ نارمل آنچ پہ اس کو پکائیں گے، بہت زیادہ تیز آنچ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ اوپر سے جل جائے گی اور اندر سے کچی رہے گی، تو اس لیے میں اس کو نارمل آنچ پہ بنا رہی ہوں۔ تھوڑا سا گھی ہم اور لگا لیں گے۔ تو لیجیے ناظرین، ہماری مکئی کی روٹی بالکل تیار ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا اور یہ اندر تک پک چکی ہے۔ اور اب میں اس کو اتار لوں گی پلیٹ میں۔ یہ دیکھیں بہت مزے کی تیار ہوئی ہے، اور ساگ کے ساتھ ہوئی ہے، بہت مزے کی لگے گی۔ اور میں اس کو رکھ دوں گی شیٹ پہ، دوسری ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو بیل لیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے بنائی تھی۔ ایک اور بات کا آپ خیال رکھیے گا، اگر آپ کی روٹی ساتھ چپک رہی ہے تو آپ ہلکا سا آئل یا گھی سے اس کو گریس بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ایزیلی علیحدہ ہو جائے گی۔ اس کے ہم اتار لیں گے اوپر سے۔ اس کو میں نے بیل لیا ہے، یہ دیکھیں بہت ایزیلی الگ ہو گئی ہے۔ اب ہم دوسری بھی الگ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا ایزیلی الگ ہو گئی ہے یہ، اور ایسے ہے۔
तवे पे भी डाल दिया। अब हम इसको उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। दूसरी मकई की रोटी भी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और उसको भी मैं उतार लूँगी इस तरह से प्लेट में। ठीक है, ये देखें। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी मकई की रोटी बिल्कुल तैयार है। आप इसे साग के साथ इंजॉय करें और मक्खन लगा के, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।